প্রথমে ভুল করবে আর তার बाद में মাফি মাংবে। তহনি করম বলকে করলানো কি মানে ন তহনি ভাল লাগেলা এসব। रात के आगे में माफी मांगे पे हाथ जोड़ करके प्रथमे तो बहुत गरम देखाबे टाइगर रकम गरजिबे लेकिन बाद में बिलाई रकम मेओ करबे नाকি बुड़ बकचोदा। तो हेलो गाइस जहान नमस्कार मैं करन ताতিয়া तहनी देखता आदिवासी एनकेटी ब्लग। सो गाइस তোরা কিছুদিন পূর্বে তোরা দেখে গেলাকে পালা যে এই ছোয়াটার বাদ ও হামনিকের আদিবাসী জাতকে लेकिन लेके बहुत बहुत অশ্লীল মন্তব্য করে बहुत গালি গালাজ করে এই ছোয়াটা। लेकिन ওকে নাতিজা কি হলে তহনি ওয়েট করা তহনিকে দেখাবো ওকে নাতিজা কি হলে মানে। अरे भाई मैं तहनी के एकटाई बात बोले चाहती प्रथमे गलती करबे और बाद में माफी मांगबे एरकम जोहार करके लाभ नहीं के भाई। प्रथम और टाइगर रकम कर जीबे और पीछे मियाओ কি বোকা মানুষ লাগিবে। হামনিকে মুঠতে কোনো জাতিকে হামনিকে উচ্চ তাচ্ছল্য গালি গালাজ করেকলে অধিকার নাই है গম পাই। সবাই কোনো নাই কোনো একটা জাতি से बिलोंग करेला लेकिन ओ जाति के हमनी खिलाफ बोलेकले कोनो हमनी के অধিকার নাই खे হয় কি নহয় তহনি কমেন্ট করকে জানাবা তো। এই ছোয়াটা কিছুদিন পূর্বে ভিডিওটা বনাই রহে ওটা তহনি প্রথমে দেখে লেওয়া। আদিবাসী একটা হিজিৰা চোদা জাতিহে লাউৰা এটক কেনেবাকে যদি কবাত লগ পাই যাও ঠেং ভাঙি পেলাব লাগে মাক চুদুকেইটা। আদিবাসী জাতি একটা গোলামি কৰা জাতি হয় মাক চুদুকেইটা। তহনি শুনলা আর দেখলাই তো এখন ইকের পরিণাম দেখ লেওয়া তহনি। জোহার অনেক সময় में हमनिकेर মাঝে আহে এই ভাইটা हमनिकेर समाज के लेकर যেটা বিরোধ মন্তব্য বাড়াইছে যে কি আদিবাসী একটা গোলাম জাতি লাগে বলকে একটা আদিবাসী के इतना बेया से गाली गुलाज कर रहे हैं। ये आज 15 दिन का हले हमनिकेर অসম সাজনী ছাত্র সন্থা আর আদিবাসী ছাত্র সন্থা এজাহার দাখিল করে আমি ধলা থানা में और এই লড়াটাকে যোৱাকালি बेंगलोर से आले बेंगलोर में हुआ था और बेंगलोर से आले और थाना में उसे आज हाजिर करा हले। हाजिर करने पीछे आज हमने के आदिवासी समाज के बोल रहे जिल को और को हमने का क्षमा मांगी एक समय दिन ठीक बोला सीधा ভালকে খুজিবা বাইদে। আদিবাসী জাতিৰ ওপৰত মোৰ ভুলটি হৈ গ'ল। জাতিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব নালাগিছিলে। জাতিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাৰ কাৰণে মাফ কৰি দিবি এইটোৱে কম আৰু। और ये दादा सबके भी मैं दिल से धन्यवाद जानाती काले कि उके वो छोवाटाके अपना अश्लील गाली गालाज कर रहे लेकिन उके धोर के माफी मांगाले काने धोर के हाथ जोड़ कराए के राज के सामने माफी मांगाले उकेर काने बहुत ज्यादा धन्यवाद। एरकमे हमनी के आदिवासी जातटा एकदम जागृत हो के थाके लगी। तो आज लेकिन वीडियो यहाँ से खत्म करो थी और नेक्स्ट वीडियो में लग पाबो। तो आज के लिए बाय बाय जोहार जय आदिवासी जय आय अखम।